pitanja zaštite privatnosti i lične bezbednosti su međusobno povezana. Svaki put kada neko neovlašćeno i bez našeg znanja dođe do naših ličnih podataka, bilo da su u pitanju adresa, broj telefona ili matični broj, to predstavlja potencijalnu opasnost po našu bezbednost. U analogno doba do informacija se dolazilo na manje sofisticirane, ali mnogo očiglednije načine. U digitalnoj eri imamo na raspolaganju brojne mogućnosti, ali istovremeno postoje i ogromne pretnje po našu bezbednost. Ponekad su to mailovi sa nepoznatih adresa koji nose viruse, čije aktiviranje čini sve naše privatne podatke dostupnim trećim licima. Ponekad je to krađa identiteta ili lažni profili na mrežama preko kojih se šire neistinite informacije o pojedincima. Takođe, svi znamo za priče o zloupotrebi kreditnih kartica prilikom online kupovina. Međutim, svi ovi scenariji su praktično nemogući ako sa samo malo dodatnog znanja i dodatne odgovornosti pristupimo svom ponašanju online. Pre svega, sad ovo će možda većini ljudi zvučati teško, ali korišćenje piratskog softvera je prva stvar prva navika koju moramo da iskorenimo. Za ljude koji se ne bave profesionalno, koji računar koriste pre svega u neke privatne svrhe, a to je za korišćenje, za recimo neko gledanje filmova, obradu fotografije, surfovanje internetom i webom, postoje vrlo dobre i vrlo kvalitetne besplatne alternative. Pa open source ili ti softver otvorenog koda je pristup u razvoju softvera i mogu bih čak reći jedan tehnološki pokret koji okuplja ljude širom sveta i omogućava im da zajedno učestvuju u razvoju softvera koji je besplatno dostupan na korišćenje i dalje razvoj drugim ljudima. Na početku je softver otvorenog koda bio daleko iza po kvalitetu od komercijalnih rešenja, ali vremenom kako se sve više ljudi uključivalo u to i kako se pre svega razvijala sama metodologija razvoja, jednostavno ljudi su videli šta funkcioniše, šta ne funkcioniše, pronašli su način da cijela ta priča pravi kvalitetan softver. Tako da danas je čak, ja bih rekao, i suprotna situacija, da su mnogi open source softveri kvalitetniji nego komercijalni softveri. Zašto? Kada je softver open source, njegov izvorni kod je dostupan na internetu i svi mogu da vide kako je napravljeno i ljudi ga usavršavaju. Zatvorena rešenja niko ne zna da su loša i tek kad iskrsne problem, onda se vidi koji su nedostaci. Prvi korak u odbrani su sigurno sredstva za pristup našim digitalnim identitetima. Sigurna sredstva na osnovu kojih će nas informacioni sistemi prepoznati i dati nam priliku da dobijemo pristup našim digitalnim profilima i ulogama koje igramo u njima. Šifre više nisu dovoljne. Potrebno je da koristimo nekoliko različitih sredstava. Nešto što znamo, što može biti šifra, nešto što jesmo, što je biometrijski podatak, ili nešto što posjedujemo, poput mobilnog telefona ili elektronskog sertifikata. Jedino kombinacijom više od ovih sredstava možemo biti sigurni da su naši digitalni profili bezbedni. Zato, gde god možemo na društvenim mrežama i drugim platformama, uključimo dvostepenu autorizaciju koja nam omogućuje viši stepen zaštite. Za nas je 1991. godina prekretnica i tada je
nastalo nešto što se zove PGP, Pretty Good Privacy, i to je prvi ozbiljan oblik javne enkripcije, znači enkripcije koja je namenjena građanima, a ne namenjena vojsci. I od tog momenta do dana današnjeg postojali su u stvari stalna tenzija i stalna potreba države da onemogući korišćenje enkripcije za pojedince, zbog toga što bi ta enkripcija onemogućila njima da imaju uvid u komunikaciju građana, ali i s druge strane u komunikaciju možda nekih terorista ili već drugih pretnji koje tu postoje. Međutim, za građane se takođe postavila situacija da enkripcija, zbog toga što je internet se pretvorio u oruđe za nadgledanje ponašanja građana, postaje jedna od najbitnijih stvari, zbog toga što je to jedan od retkih uspešnih načina da mi sačuvamo tajnost naše komunikacije. VPN omogućava da dva računara budu povezana na siguran način, pretvarajući otvoreni javni prostor interneta u privatno i zaštićeno okruženje. Koristeći enkripciju i druge sigurnosne metode, komunikacija između dva računara povezana VPN-om ostaje tajna i vidljiva samo dvema povezanim stranama. Ova zaštita je idealna za sve nas koji ne posjedujemo prevelika tehnička znanja. Veoma lako se instalira i ne zahteva prevelika setovanja i podešavanja. Iako je jednostavna za korišćenje, pokazala se kao veoma efikasna u zaštiti privatnosti njenih korisnika. Svo vreme pričamo o Facebooku i o Googleu, tim velikim kompanijama koje prikupljaju podatke, ali tu je priča manje više poznata i oni su previše veliki da bi rizikovali sa nekim ekstremnim vrstama zloupotreba. Ono što je sa druge strane možda čak i opasnije jesu ti web sajtovi koji svesno, namerno u svom kodu i u dokumentima koje skidate vam negde prenose različite viruse ili malvere koje onda zaraze vaš računar koji tada postaje deo različitih zloupotreba. Malware je ukratko zlonamerni zlonameran softver ili softverski proizvod koji služi da na našem računaru izmeni neke određene privilegije, da nam ukrade neke podatke, da nam možda šifruje podatke ili da u nekom slučaju naš računar bude uz pomoć tog istog malvera korišćen za napad na neke druge računare. Generalno, načini na koje možemo malvere pokupiti takođe su razni. Može da se desi da pokupite jedan takav dokument, na primjer, i da on zarazi vaš računar i da, to je recimo primjer ransomware-a koji onda zaključa sve vaše dokumente i onda oni posle traže neku određenu nadoknadu za to. U februaru ove godine Srbija bila na 10. mestu u svetu po inficiranju sa Luckyjem, jednim ransomwareom koji kriptuje vaše podatke u vašem računaru, znači sve fajlove, da li se radi o dokumentima, tabelama, fotografijama, videozapisima, audiozapisima, gdje vam kriminalci traže, daju određeni vremenski rok, on obično iznosi oko 72 časa, i daju vam rok da platite otkup kako bi vam poslali dekripter, to je ključ da vi otključate vaš zaražen računar. Mi smo uvijek naša i fizička i pravna lica savjetovali da ne vrše plaćanje takvih ucena i iznuda iz više razloga. Bez obzira što je, znači, sve druge zemlje u svijetu su, skoro evo bilo u San Francisco gdje je 2000 i nešto računara zaraženo kriptolokerom. Posljedica svega toga je bilo da su građani imali besplatan prevoz metrom, znači pravno lice imalo veliku štetu, ali vi ako platite otkup kriminalcima, vi stimulišete da vrše to krivično delo. Drugo, da li ste sigurni da ćete dobiti pravi dekripter? Mi smo imali, ja mislim, ove godine i jedan kriptoloker iz okruženja, pretpostavljamo da je on iz Republike Hrvatske, ali su upravo kriminalci i napravili dekripter za taj kriptoloker, jer im je bio konkurencija za njihove maliciozne programe koji su instalirali. Jedan deo svojih podataka ustupamo svesno, a za uzvrat dobijamo različite sadržaje i servise na korišćenje.
Međutim, jedan drugi deo podataka gube upravo oni koji bi o njima trebalo da vode najviše računa. Decembra 2014. godine šef fondacije na Twitteru pronašao link ka fajlu koji je bio težak 1,2 gigabajta i sadržao lične podatke 5,2 miliona punoletnih građana Srbije. Praktično svih. To je u principu bila baza svih nosilaca prava na besplatne akcije i nalazila se nezaštićena na sajtu Agencije za privatizaciju. Baza je sadržala podatke poput ličnog imena i prezimena, IMBG-a i brojeva računa. Ono što je značajno razumeti da je na ovaj način kompromitovana pre svega čitava baza IMBG-ova koji sadrže vrlo osetljive podatke o svakom od nas. Datum rođenja, mesto rođenja, pol i neke druge. Na taj način IMBG je potpuno izgubio vrednost koju je imao. Kompromitovan je i može ga svako zloupotrebiti. Zloupotrebe su najčešće u pogledu krađe identiteta, što na internetu, tako i prilikom korišćenja telefona, odjavljivanja i prijavljivanja na određene usluge, promene računa u bankama, promene kreditnih kartica ili uspostavljanja novih korisničkih ugovora sa telekomunikacionim operatorima. Vjerojatno najflagrantniji primer koji imajući u vidu, kako bih rekao, na relativnu dimenziju, gotovo nenadmašan. To je kompromitacija baze podataka, praktično kompletne punoletne strukture stanovnika Srbije. Kada reč je o Agenciji za privatizaciju, reč je o njenom web sajtu, odnosno bazi podataka koji su oni formirali, koji su prijavili u skladu sa obavezama zakona povereniku, koja je zapravo bila, neko će reći, predmet hakerskog napada, to je bilo naravno potpuno nikakvog hakerskog napada, bila je jednostavno, kako bi se reklo, poveđeno na dlanu, dakle, vrlo lako, jednostavno, bez ikakvih posebnih poznavanja IKT-a, moglo se preko tog sajta ući u tu bazu i ona se mogla uzeti. Dakle, pričam o svim ljudima koji su ostvarili besplatne akcije i o svim ljudima koji nisu ostvarili. Dakle, negde to su naši prijatelji iz civilnog sektora prvi prebrojali, dakle, reč je o približno 5.200.000 ljudi, 5.190.000 i nekoliko hiljada. Dakle, bilo je u svetu i kompromitacija već i baza u apsolutnim iznosima, dakle, više milijonskih baza, ali ne znam da se negde desilo da je kompromitovana, dakle, kompletna baza punoletnog stanovništva. To je, dakle, u relativnom smislu onako rezultat za Guinnessa. Do kraja nije jasno koje će sve posledice prouzrokovati ova najveća povreda privatnosti u srpskoj istoriji. Jasno je da se u narednom periodu moramo osloboditi IMBG-ova i nekako pronaći drugi način da se identifikujemo u digitalnom i realnom prostoru. Internet se praktično sastoji od infrastrukture koja je u privatnoj svojini. To znači da je internet privatan prostor za razmenu sadržaja i informacije. U privatnim prostorima država baš nema puno ovlašćenja i ne može se na svakom koraku ponašati kao policajac, inspektor ili carinik. 2/3 od 100 najpopularnijih sajtova u Srbiji nalaze se izvan Srbije. Čak i mnogi sajtovi koje smatramo originalno srpskim, poput, na primjer, Vukajlije, su hostovani negde u Engleskoj i da bi pristupili njihovom sadržaju moramo otići čak tamo. Usled toga, međunarodna saradnja se postavlja kao prioritet i neophodnost u novom svetu. Države se obavezuju da sprovode i priznaju odluke drugih država kako bi im ta usluga bila uzvraćena. Bez međunarodne saradnje, internet bi bio pun džepova koje niko praktično ne bi regulisao i gde bi moglo da se radi šta ko hoće. The idea that different parts of the world regulate the internet very differently, and as a result of that you get different types of internet in different parts of the world. So rather than one global internet, you have different internets in China, in Russia, in Africa, in Europe, and they all have different rules and they're difficult to be connected. And if this happens, the difficulty or the problem for human beings is that they will basically be split into different internets. And the great thing about the internet that right now you can read somebody's blog, whether they're in China or in Russia or in Africa or in Europe, from anywhere in the world, will become more difficult. That's what people are scared of. Budimpeštanska konvencija predstavlja najznačajniji međunarodni ugovor u oblasti sajberkriminala.
Ona omogućava uspostavljanje istih krivičnih dela u svim državama potpisnicama, ali takođe daje i posebne mehanizme saradnje u postupku istrage i sprovođenju pravde. U okviru Europske unije takođe postoji čitav niz propisa čiji je jedini razlog postojanja bolje ophođenje prema našim ličnim podacima i njihova bezbednost. Međutim, načini na koje su naša prava ugrožena se stalno menjaju, te je neophodno usaglašavanje ovih propisa i podizanje kapaciteta, naročito policije, tužilaštva i sudstva. Srbija je ratifikovala konvenciju, takozvanu Budimpeštansku konvenciju o cyberkriminalu sa dodatnim protokolima i međunarodno se znači obavezala, a sama konvencija je definisala i oblike međunarodne policijske saradnje i oblike međunarodne pravne pomoći u istragama visokotehnološkog kriminala, a ono što je veoma dobro i što se pokazalo izuzetno dobro u praksi je i to posebno tužilaštvo koje zaista ima svijest, ima i znanje da procesuira ova krivična dela, jer zaista pred jednim tužiocem je, vi morate praviti specijaliste, vi ne možete da radite tradicionalna krivična dela i krivična dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, tako da su to ljudi koji se permanentno, da kažemo, edukuju iz naše kolege, policijske službenike koje se bave istragama ovih vrsta krivičnih dela. Sve to značajno, jer običan srpski građanin kada dođe do određene povrede na internetu, praktično i ne zna kome da se obrati. Lokalna policijska stanica teško da posjeduje znanja da mu izađe u susret, dok specijalizovane službe policije posjeduju dobre, ali ograničene kapacitete. Zato je neophodno udruživanje znanja i kapaciteta svih aspekata pravosuđa kako bi se moglo izaći u susret građana. Ono što je veoma bitno da je Republika Srbija još 2005. godine krenula, da kažemo, intenzivnije u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, jer naš parlament je 2005. godine doneo zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Taj zakon je definisao koja su to normalno krivična dela, institucije koje se suprotstavljaju visokotehnološkom kriminalu, pa tako u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova postoji specijalizovana jedinica, u okviru tužilaštva postoji posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a sam zakon je definisao i posebno sudsko veće koje, nažalost, trenutno ne funkcioniše jer nemamo sudeće sudije. Specijalno posle Snowdenovih otkrića i kad se podigla nivo rasprave o bezbednosti na internetu i kada je to postalo negde opšte mesto u razgovoru o internetu, znači sa tom svešću o svim tim rizicima po našu privatnost i našu bezbednost koje postoje, desila se neka vrsta kontrareakcije u kojoj je počelo da se stvaraju sve veći i veći broj aplikacija i sve veći broj kompanija je počeo da razvija različite alate koje mogu da vam obezbede bolju bezbednost i privatnost na internetu. Znači, negde je čitav se pokrenuo taj biznis pravljenja sigurnih, s jedne strane sigurnih aplikacija, sa druge strane alata koji mogu da vam omoguće da budete sigurniji na internetu. Tako da danas nemamo još taj balans problema i rešenja, ali počinje da se javlja razvoj nekih novih alata, novih rešenja koje mogu da nam pomognu u budućnosti. Bezbednost naših digitalnih profila je svakako važna. Međutim, posebno je važna bezbednost profila onih najmlađih, rođenih u vreme sve prisutne tehnologije i krađe. Kada govorimo o tome kako ja postupam u slučaju mog deteta na internetu i da li ona postoji online ili ne, ona sigurno postoji online. Mislim da to danas retko koje dete može da izbegne, koliko god da su roditelji oprezni. Međutim, trudim se da u svakom konkretnom slučaju donesem nekakvu ispravnu odluku, koliko god da je to teško. Trudim se da je na mojim ličnim profilima
ne koristim, odnosno njene fotografije, odnosno to činim u što manjoj mogućoj meri da fotografije koje koristim budu nesporno u smislu da dete uvek bude obučeno ili da situacija bude nekakva klasična porodična situacija, tako da je fotografiju teško zloupotrebiti. Privatnost svoje dece štitim tako što njih nema na internetu. Sad, ja imam puno prijatelja koji dele slike svoje dece na Facebooku ili nekim drugim društvenim mrežama. Meni lično to nije prihvatljivo i to ne samo zato što se ja profesionalno bavim zaštitom podataka, nego zato što nikad nisam smatrala da je to nešto što je moja odluka. Mislim da bi to trebalo da bude neka njihova odluka. Naša adolescencija za nas je davno izgubljena. Nigde nije zabeležena tako kvalitetno i možemo je zaboraviti. Međutim, imajmo u vidu da mladi i deca danas svaki dan ostavljaju podatke i da neće lako moći pobeći od stvari koje su doživeli dok su bili mladi. Zato je značajno da im ukažemo na načine kako da zaštite svoje digitalne profile. Jer upravo od niske svesti i loših tehničkih znanja mogu nastati brojne zloupotrebe i vršnjačko nasilje. Kada kažemo kompjuterska pismenost, ne mislimo samo na znanja iz informatike ili programiranja. Digitalna pismenost podrazumeva mnogo širi skup znanja koji nam omogućava da kritički analiziramo medijske sadržaje koji do nas dolaze, ali i da razumemo mogućnosti i potencijalne opasnosti digitalnog okruženja u kome provodimo sve više vremena. Ova znanja trebalo bi da stičemo ne samo kroz sopstveno iskustvo, već mnogo više kroz školu i kroz medije. Samo uz pomoć tih znanja možemo kritički da razumemo društvo u kome živimo. A nažalost mi dalje živimo u obrazovanju koje je vrlo opterećeno tom nekom starom departmentalizacijom, idejom da s jedne strane postoje prirodne nauke, s druge strane postoje društvene, ne znam, da postoje matematika, fizika, inženjerstvo, s druge strane postoji humanistika. Su to potpuno dva odvojena sveta i ono što je Snow zvao kao dve kulture. Zapravo to danas su najmanje dve kulture nego ikada. Danas postoji možda najveća potreba u savremenoj istoriji da se te kulture spoje i da ljudi budu prosto pismeni u oba sveta. Jer medijska pismenost danas podrazumeva to da budu pismeni i u oblasti računarstva, a i u oblasti razumevanja sadržaja. Još je Marshall McLuhan govorio o medijima kao produžecima naših čula. Sad u tom kontekstu, ako mobilni telefon predstavlja neku ekstenziju našeg čula, na primjer čula sluha ili čula vida ili to, mi moramo njega da tretiramo kao praktično deo našeg tela i da krenemo da brinemo o njemu na način koji će negde tretirati tu našu ekstenziju na podjednak način na koji tretiramo naša čula i naše telo. Ono što nas ugrožava u digitalnom svetu, ugrožava nas i fizičkom svetu i obrnuto. Dok god ne budemo podjednako brinuli o jednom i drugom, imat ćemo problema sa kojima se sada suočavamo.